So hi guys, for today's video, we're going to Koto Kasko, okay, and I'm with James C. Boy. og kauban dai nako pud akong mama og ang akong igsuon nga isa wala pa napasulod. So as usual, magkuan rami, maglakaw mga siguro 20 minutes walk gikan diri sa balay. So exercise yun ni among mga tiil ron. I'll see you there, guys. So, naglakaw na mi, guys. Niinit kalit. Wala man tato init ganina. Ni gawas naman ni si Mr. Sun na naglakaw na mi. Why? Sabado Big na bonk. guys. So, dili mi maka-shortcut. Taas-taas dyan ni among lakonon ron. Niinit pa dyan What is he pag-ayo. doing? Kuan dyan taan ni ron. What is he doing? Pagod po dyan taan ni Agi ron. Malong guys. So medyo nakatunga-tunga nami guys sa among paglakaw, no? Medyo hapit-hapit na, medyo pa lang. Kapit na may maabot. Na, kumusta ang paglakaw? Kapoy? Mabuti. Sige kapoy, mabuti. That's selfish. So finally, Yes, the maabot wind. na jud mi guys for how many years paglakaw lang. Oh, wow. So that wet. Sarap ng hangin. So guys, ang among budget karon kuan lang, $100. ko Dili mi kapagustog kuan, punit-punit ani ron kay budget lang. Busy karon ang Costco guys, kay Sabado man. Daghan kayo mag shopping. Finally, you let me end the video. Mhm. After 2 business days. Oh yeah. Oh eh. So na nami sulod sa Costco guys. Magkuan lang yan nilibot-libot ron. Pero nga mo yung paliton bugas o itlog lang. Pero napamay sobra ang budget. Magtanaw-tanaw mi kung sa among mapalit. Palit dahil mi gulumbaon guys. Kay pagkumba daw akong kuya. Wala pa sila display nga tambok. Kanang kuan karni nga tambok ba. Found it. Ato sa amin mo sa amin kuan itlog o bugas. Balik kami diri dapita. If you give me a sample. Sample. Yeah. You look for sample there. Oh. Okay. Mag-sample mi. Ay, wala. Ay, over there. There, but still cooking, I think. Nagulat mi ron diri guys, sa galoto pa ang sample. So, What? so professional and ethical. You're waiting, yeah? Are you hungry? OMG. Muna ilang pa sample guys. O, pilawan na to guys. Ah. May pa. Lamig ng jar? Tapos niya akong ikog, uy, di man ta kapagustog lakaw. Agoy, bugat kayo. So, maura na mong gipalit, guys. Magbabayad na mi, guys. Please, can you give me the music? I want Later, your after. AirPods. Nakagawas na mi, pero magtawag kami taxi. Bye kami, guys. Nagulat na may taxi. Finally, na-contact na jud. Dugay kayo niya akong ma-contact. kambal. Nan. So, abot na Miss Balay, guys. So, bye. Thank you, guys.